Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri Halud Maundi. Chenni Beri Sigika Foba. Le grand dialogue. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn wulada in na aw bɛ ka sigi ka fɔ ba lamɛn todun kan na an bɛna kuma fɛn min kan o de ye jiwoyoba ni a kɔlɔlɔw la ayiwa yirala k'a fɔ ko jibolisiraw ntanya walima kelen u dɔgɔyali jamana kɔnɔna na ani mɔgɔw bɛ taa so jɔli min kɛ jibolisiraw la walima kelen ka taa ɲamaw bɔ yen nɔ ko o n'a ɲɔgɔnna caman olu de bɛ a to ni jiwoyo ale bɛ kɔlɔlɔ lase jamana kɔnɔna na ayiwa walasa k'a dɔn cogo jumɛn de la an bɛ se ka an tanga ka bɔ jiwoyoba kɔlɔlɔw ma ani fana jamana ɲɛmaw olu ye wale minnu sigi sen kan walasa ka ko kɛlɛ walima kelen ka dɔbɔ a kɔlɔlɔw la o ɲininkali ninnu bɛna jaabi mɔgɔ naani fɛ n'o ye Bakari Ndaw n'ale ye ayiwa cakɛda min sigilen don masibo mana na minnu bɛ dɛmɛni kɛ walasa ka ko kɛlɛ n'o ye protection civile ye o ɲɛma ye faba kɔnɔna na Denba Kɔnta ale ye Yuwaru maire dakan filanan ye ale bɛ nɛgɛjuru sira la ayiwa Umar Konate ale ye min ye cakɛda min sigilen don walasa ka saniyali kɛ jamana kɔnɔna na faba kɔnɔna na n'o sirilen don mairie la n'o ye service urbain de voirie d'assainissement ye o ɲɛma ye Musa Touré ale bɛ baara kɛ Mali météo la n'olu bɛ jateminɛ kɛ ayiwa min ye jiko sanjiko ta fanfɛla la ne yɛrɛ Muhamadu Touré ye nɛgɛ karafe juru la Fili Dambeli. Le grand dialogue. Awa an lamɛnbaaw i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na san o san jiwoyo ale bɛ kɔlɔlɔ caman lase jamana kɔnɔna na dɔgɔkun tɛmɛnen na min ye ayiwa dugu caman a kɔlɔlɔ sera yen ma o dɔw ye ɲafɛnkɛ ye ani ajura n'o bɛ Gurumararu cercle kɔnɔna na ka fara Gosi kan ayiwa bi an bɛna kuma o de kan walasa k'a dɔn daminɛ na min ye jiwoyoba ale kun yɛrɛ olu ye fɛn jumɛn de ye min ye ayiwa Bakari Ndaw ye e bɛ baara kɛ protection civile la e ye Bamakɔ ta ɲɛma ye a ye ɲinini dɔw kɛ min ye jiwoyo hukumu kɔnɔna na i bɛ se ka a kun fɔ an ɲɛna. N y'a faamu cogo min na k'a fɔ effectivement ni samiya donna ka ban san mana na jiwalakanta a bɛ na ni kasara ye o kun caman b'a la comme yɛrɛ da tun na k'a fɔ c'est vrai siraw dingɛ kɔnɔnaw ka dɔgɔ jubolo siraw dɔw ka dɔgɔ a tɛ yɔrɔ dɔw fana yɛrɛ dɔw fana falen don ɲamaw fɛ donc o fɛn nɔnɔ b'a la nka o fana a jugumanba yɛrɛ mun ye mɔgɔ bɛ t'u sigi dingɛ minnu kɔnɔ bawo bamananw ko ten ko ji t'a bolo sira bila donc mɔgɔw bɛ sigi dingɛ kɔnɔ ka so jɔ dingɛ kɔnɔ donc so dun n'a jɔra ka ban ka ji tɛmɛ sira bali a bɛ walanganta ka taa yɔrɔ min fanga ka dɔgɔ donc o de bɛ na ni o ni fɛn caman de b'a to ni ji walanganta ka ca kosɛbɛ ni sanba nana san mun damatɛmɛ san o fana na fɛn dɔ ye dɔ fana ye ni k'o fala kɔrɔ ka fɔ ni ji wulu cayala k'o folo kɔnɔna na donc a kan ka bɔ wo min fɛ ni o bouchelen don n'o datugulen don n'o girilen don a bɛ se ka kɛ ɲama ye a bɛ se ka kɛ hakili wɛrɛ ye parce que ni kɔ bɛ tɛmɛ a bɛ tɛmɛ dɔ ka soda la ale bɛ taa jɔ walasa a kana se ale ma donc o ko filew datuguliw o giriliw o fana bɛɛ bɛ na ne to ni san nana ni ji walakantala a bɛ na ni tiɲɛni ye ka kɔlɔlɔ lase sigida kɔnɔmɔgɔw ma. Ayiwa min ye Denba Umar Konate e bɛ baara kɛ mairie la aw ka baara ɲɛsinnen don saniya ko baaraw ma est ce que kun wɛrɛw bɛ a la wa? Jiwalankatari n bɛ se ka min fɔ Ndaw ka kuma fɔlen kɔfɛ o ye Bamakɔ siraw yɛrɛ labɛn cogo sabu an ye jateminɛ min k'a la siraw labɛntɔ o ye sira fossé min bɔ fossé ninnu ma labɔ sirabaw dilantɔ sira fan fan n'a bɛ dilan a dilantɔ yanni u ka jiboli sira bɔ ji yɛrɛ bolili kama o ye jiboli sira ninnu kɛ sira de ji kana sira de tiɲɛ o furancɛ belebele bɛ o concept c'est-à-dire que o hakilinaw ni ɲɔgɔn cɛ furancɛba de b'a la sabu ji min bɛ boli sira kan n'i y'o hakɛ jateminɛ ani ji min bɛ bɔ sow kɔnɔ ka na fara siraba kɛrɛfɛla ji ninnu kan o ji hakɛ ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ caniveau ninnu ka ji bolita kan o ye gɛlɛya belebele ye Bamakɔ jiboliko la o de bɛ ka kɛ ji yɛrɛ fanba bɛ warangata ka tiɲɛni kɛ Bamakɔ kɔnɔ o ye a kun fɔlɔ ye. A kun filanan ye jumɛn ye an ka jiboli sira ninnu mun bɛ yen mun labɛnnen don i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw bɛ tila ka fɛn wɛrɛ kɛ olu la tuguni min bɛ ji bolili yɛrɛ bali o ye adamaden yɛrɛ kɛwale ye o bɛ na ni gɛlɛyaw ye fana ji bolili la o bɛ se ka ji warangata fana ka tiɲɛni kɛ
a sabanan ye min ye o ye ji bana warangatali daminɛ i bɛ taa sɔrɔ fɔlɔ ji tun bɛ yɔrɔw sɔrɔ a bɛ sigi yɔrɔ mun na n'a bɛ tila ka taa dugu jukɔrɔ an bɛ se k'a fɔ min ye infiltration ye ni dugu sigira duguba kɔnɔ n'a bɛ baaraw kɛ ka ji ladoli dugu jukɔrɔ k'o bali a n'a bɛ fɔ o ma ko imperméabilisation des sols sira duguba kɔnɔna yɛrɛ fanba b'o kan i bɛ taa sɔrɔ sira fɛn fɛn bɛ yen ni goudron ma kɛ min kan i bɛ taa sɔrɔ ciment kɛlen don kan wali pavé kɛlen don kan olu bɛ dugukolo bali ka ji minɛ k'a min o fana bɛ dɔ fara ji bolili kan ka dɔ fara warangatali kan donc o ye fɛn ye n tun bɛ fɛ ka min fɔ ka fara daw ta kan donc ni o ye gestion fɛngɛ kɔnɔna ye an bɛ se ka min fɔ ani i bɛ taa sɔrɔ baara bɛ di entreprisew ma baara kɛli kɔnɔna na mɔgɔw tɛ jateminɛ k'a la fɛn dɔw bɛ kɛ a bɛ fɔ ma erreur de mise en œuvre ani yɛrɛ hakili jagabɔ yɛrɛ kunfɔla na mɔgɔw bɛ se ka fili n'a bɛ fɔ o ma ko erreur de conception olu fana jɔyɔrɔ caman bɛ ji warangatali na Bamakɔ du kɔnɔna na ka na ni tiɲɛni ye donc n tun bɛ fɛ k'olu de fɔ ka fara tiɲɛ don aw ka baara ɲɛsinnen don Bamakɔ de ma kosɛbɛ mais i bɔra ka Bamakɔ taw fɔ dugu kɔnɔna na jamana kɔnɔna fan tɔw la dun mun de bɛ na n'a ye yɔrɔ min na siraw man ca kosɛbɛ simansow man ca bɔgɔsow de ka ca yen nka jiwoyoba fana kɔlɔlɔ bɛ s'olu ma jiwoyoba in n ye minnu fɔ sisan olu tɛmɛnen kɔ adamaden mana sigi yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ a b'a ɲini de a sigiyɔrɔ la ji kana to yen ni ji ma tɔn o yɔrɔ la donc a bɛ min kɛ a bɛ fɛɛrɛw de tigɛ ka ji bolisira ni ji bolisira de don a bɛ ji bolisira in a b'a tigɛ de n'o dun tigɛra dɔrɔn o bɛ na ni ji b'a bolisira bila a bɛ taa fan wɛrɛ fɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ na ji sow jɔ ji bolisira ninnu na donc an bɛ se k'a fɔ o bɛ kɛ i b'a fɔ baraji de donc o bɛ na ni ji tɔnni ye n'i bɛ dugu dɔw ta par exemple n bɛ se ka dugu dɔ ta bila ye dugu ye i b'o dɔn n'i ye bɔra bila la i bɛ taa tona n'a dɔn n'i bɛ tona fana dɔn tona fana ye dugu ye dugu mun sigilen bɛ jiboli siraw kan dɔw yɛrɛ bɛ an bɛ se k'a fɔ dɔw sigilen bɛ lɛ yɛrɛ de kɔnɔ adamaden n'i bɛ yɔrɔ sigi i kan k'i sigiyɔrɔ jateminɛ jiko ta fan fɛ donc o ji warangatali ni tiɲɛni kɛli a bɛ bɔ adamaden yɛrɛ sigiyɔrɔ la n'a sigicogo la ayiwa Umaru Ture bɛ baara kɛ Mali météo la aw bɛ jateminɛ kɛ sanjiko ta fanfɛla la aw yɛrɛ ka jateminɛ ye mun de yira ji walangatali na n'i ye jiko ta fanfɛla la mun an b'a fɔ mun ma ko inondation ji zone an b'a ye k'a fɔ fɛn dɔw de bɛ na n'a ye minnu ye a bɛ tali kɛ parce que n'i ye yɔrɔw yɛrɛ kɛcogo la ye i b'a ye k'a fɔ ji zone in bɛ kɛ k'a sɔrɔ mɔgɔw tɛ yen ni an y'o lajɛ an b'a ye k'a fɔ dugukolo yɛrɛ o togoya de bɛ na n'a ye ka ni ye yɔrɔ yɛrɛ kɛcogo o fana bɛ na n'a ye ani san yɛrɛ hakɛya ani san bɛ na ni vitesse min ye olu de bɛ na ni ji zone ye donc ka fara o kan donc n balimakɛw ye kuma minnu fɔ olu bɛ n'a tɔ sinsin donc an bɛ kuma di Denba Kɔnta e ye Yuwaru maire dankan filanan ye i bɛ nɛgɛjuru sira la i ni wula ayiwa an bɔra ka dɔ fɔ min ye ji walangatali kun na est ce que Yuwarukaw fɛ yen nɔ a kun ye jumɛn de ye aw ka yɔrɔ la ayiwa an ni ce ani baraji bon effectivement sanji ko in parce que sanji in bɛna don min ayiwa sanji in kɔni kɛra sanjiba ye parce que 107 mm sanji in kɔni o nana aw fɛ yen waati jumɛn n ko sanji nana anw fɛ yen le 19/6 mois 2017 n'o ye juin kalo tile 19 ye tile 19 a nana fana a bɛna wagati min na a nana vers 15 heures a ma jɔ fo 18h30 à peu près fo 18h ni dɔ a bɛɛ sanji in bɛna bon sanji ni a nana a kɛra surprise de ye parce que an ma sigi n'a ye puisque a ka ca an ka yɔrɔ la samiya a ka ca samiya bi daminɛ juillet kalo la bon sisan nin sanji a ye juillet kɔn bon ni sanji tun bɛ na fala sanji fɔlɔ ninnu u tun tɛ bonya ka nin bɔ bon a y'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen ayiwa u tun bɛ peut-être que juillet de kɔnɔ pour que u k'u ka sow dilan bon vraiment mɔgɔw ma sigi n'a ye bon wagati min sanji nana a y'a sɔrɔ vraiment o yɔrɔ la ayiwa caman sanji kɔni nana ni fanga min ye 107 mm kɔni Yuwaru kɔni vraiment an delilen tɛ a la
donc a ye inondation caman provoqué. A sababuya bɔra jumɛn de la dugukolo de ma se ka ji min walima kelen ji in de cayara kojugu. Wayi ji in cayara kojugu o ye kelen ye a filanan Yiwaru fana n'i ye dugu bɛɛ lajɛ caniveau man ca dugu kɔnɔ caniveau tɛ yen ji tɛmɛ yɔrɔw tɛ yen bon ka bɔ o la fana mɔgɔ caman bɛ yen bi u ye u ka sow jɔ bafɔnw kɔnɔna na ji bɛ deli ka circuler ka taa yɔrɔ min na o daw tugulen don donc ji tɛ tɛmɛ yɔrɔ sɔrɔ ji bɛ don duw de kɔnɔ donc du mun ma fa ji la a ka dɔgɔ Yiwaru kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ parce que n'i ye Yiwaru yɛrɛ ta dugu fila de don olu jɛlen bɛ ka kɛ Yiwaru ville ye Yiwaru Hombolore ani Yiwaru Wuro. Yiwaru Wuro n'i taara yen o fana u ka misiri yɛrɛ parce que misiri bɛ artère principale de kan misiri ni ji donna la fo a sera a camancɛ la pour que mɔgɔw yɛrɛ ka taa misiri kɔnɔ ka taa sali il faut que u ka vraiment u k'u ka finiw kɔrɔta u ka don ji kɔnɔ fo kunbere pour que u ka se ka taa sali misiri kɔrɔ donc o artère kɔni bloquera carrément. Bon Hombolore kɔnɔna na fana o cogoya de don so caman binna kogow binna fɛn caman en tout cas tiɲɛli kɔni kɛra bon ni o fana bɔra la parce que 15 heures sanji bɛ na a y'a sɔrɔ bagan maralaw u caman bɛ yen u ka baganw ma don fɔlɔ parce que n'i ye Yiwaru jateminɛ bagan mara yɔrɔ de don baganw ka ca an bɛ Debo kɔnɔna de la plaine de ka ca donc misiw ni baw yanniw ka don dugu kɔnɔ yanniw ka na a y'a sɔrɔ sanji nana sanji y'o minɛ plaine kɔnɔ a y'a sɔrɔ fanga bɛrɛ t'u la parce que an bɔra période min na an bɔra mars période la a y'a sɔrɔ bin tɛ yen dabaw kɔngɔlen don donc sanji y'u minɛ daba caman de bɔnɛna puisque fila dɔw bɛ yen u ka ba yɛrɛ min sara a bɛ taa fo 150 la an y'a chiffre bɛ ta dɔw bɛ yen a bɛ taa 57 la dɔw bɛ yen en tout cas a ka ca minnu ka daba cɛ misiw yɛrɛ minnu sara yɛrɛ a tɛ se ka compter ka ban parce que an y'a bɛɛ ta papier kan an y'a fɔ mɔgɔw ye signali kɛra mɔgɔ kunna vraiment u bɛ nana déclarer an y'o ta donc o signaliw fana kɛra donc ka taa dabaw ka taa en tout cas kogow misiw vraiment signaliba de kɛra la hali sisan ni nana Yiwaru yɔrɔ dɔw bɛ yen tɛmɛsɔrɔ tɛ yen ji y'o fa donc fo i ka taa munumunu de donc an kɔni vraiment nin gɛlɛyaw de y'a kɛ inondation ni sanji cayara ani caniveau tɛ yen ani pluie fana kɛra surprise ye o de nana ni nin signaliw ye. Ayiwa Umar Konate yali wagati yɛlɛma ale ni tamabɔ baaraw o fana tɛ ni ji walankatɛli kun dɔw fana ya. Bon an bɛ se ka min fɔ wagati yɛlɛma ye tiɲɛ ye nka n'i bɛna duguba kɔnɔ parce que ne ka baara ye duguba kɔnɔna baara ye an bɛ baara kɛ ni fɛn mun ye komi Beto mɔgɔ y'a fɔ cogo min an bɛ jateminɛ de kɛ san hakɛ dɔw de bɛ yen sanba mun nana olu kɔnɔ an b'o jateminɛw kɛ san 10 b'o la san 20 b'o la san 50 b'o la hali san 100 yɛrɛ b'o la a bɛ f'olu ma les périodes les cycles de rythme donc o wagati mun bɛ yen sanba mun bɛ na o la ni jatebɔ bɛ kɛ an bɛ jate bɔ n'olu ye mais o jate kɔnɔna na an bɛ yɔrɔ min ta ni ji kan ka an bɛ fɔ fɛn min ma ko bassin versant parce que ni san bɛ na mɔgɔw b'a mɛn météo mɔgɔw da ko tant de millimètres de pluie millimètre de pluie pour que mɔgɔw ka faamuyali k'a la o ye san hakɛ min nana nka mana fɔ 1 millimètre de pluie ni ye millimètre kelen ta mètre carré kelen kɔnɔ o ye litre kelen de 1 millimètre de pluie de hauteur sur 1 mètre carré ça fait 1 carré ye para ɲɛ joli mètre kelen ani mètre kelen o ye mètre kelen côté naani na voilà côté naani o ye mètre carré kelen maintenant n'i ye hectare ta hectare kelen o ye mètre carré batan de ye ça veut dire que ni san nana hectare kelen kɔnɔ millimètre kelen mana na hectare kelen kɔnɔ o ye litre batan de ye litre batan donc i bɛ sigi i bɛ jateminɛ k'a la est-ce que litre batan o bɛ se ka kɛ mun ye donc bassin versant mun bɛ yen a bɛ fɔ min ma ni san nana ji min bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen na n'a bɛ fɔ ma bassin versant o ye kulu mun bɛ yɔrɔ min munumunu n'o ji mana fara ɲɔgɔn kan o bɛɛ bɛna tɛmɛ yɔrɔ kelen na a bɛ fɔ de ma bassin versant kelen donc jate bɛ bɔ olu de kan nka n'i ye Bamakɔ ta sisan i b'a sɔrɔ bassin versant caman de bɛ Bamakɔ kɔnɔ
nga jate mun bolo no jiboli sirako la nye kuma min fɔ nga kuma daminɛ na n'o ye k'a fɔ ko sira ka niveau mun dilannen no Bamakɔ kɔnɔ ani collecteur mun dilannen no Bamakɔ kɔnɔ ngo u tɛ ka u ma dabɔ ji bolili kama mais u dabɔlen no siraw de protéger kama o yɔrɔ de la n bɛ n'o fɛrɛfɛrɛ ka kuma in fɔ yen pour que mɔgɔw k'a faamu donc n'i y'i sigi sira jiboli sira la don min na ni 10 mm de pluie ou bien 100 mm de pluie nana i ka jateminɛ k'a la k'a fɔ hectare kelen kan i bɛ o millimètre de pluie hakɛ in ta i b'o multiplier par 10 000 o ji de bɛ na tɛmɛ o yɔrɔ la donc o tɛ ji hakɛ pitinin ye donc o de la vraiment a b'a ye kuma dɔw la i sigilen bɛ i ka yɔrɔ la san ma na i ka yɔrɔ la mais san bɛ na fan wɛrɛ fɛ ji bɛ na a bɛ na tiɲɛni kɛ a bɛ ka jinso min fɔ jinso in bɛ sɔrɔ ten de. Ji ye tiɲɛni min kɛ a ka ca a ye mairie sow bi maa dama dama dɔ bɛ yen fana a y'u ka sow fana bi baganw minnu bɛ yen fana a y'u faga dɔw ji woyo ta n'u ye taara n'u ye siradaw fana bɛ yen ji y'u bɛɛ tiɲɛ sow kɔni u ka ca dɔɔni u bɛ se ka so 20 bɔ bon baganw kɔni an ma da dɔn bon an ye wulikajɔw kɛ partenaires fɛ au niveau de l'état fana an ye wulikajɔw kɛ bon an b'a la ka kɔnɔni kɛ pour que u ka an ka fɛn laɲiniw sabati quoi il faut que bɛn yɛrɛ ka na quoi jamana yɛrɛ ka basigi quoi. sanjiba de jiginna ni waati in na wa a san sera gosi komini fan caman na a tiɲɛnino fana barika bonyana kojugu janko bagankunda maa dɔw yɛrɛ bɛ yen bi u ka baganmisɛnw bɛɛ sara hali ba kelen ma to dɔw bolo dugukɔnɔna fana la sow binna janko maa minnu ka sow bɛ jidaw la olu ka sow bɛɛ de binna denmisɛnw ani musow bɛ yoliyoli la taa yɔrɔ t'u la a ko kɔni kɛra jigitigɛ ye ne yɛrɛ ye gouverneur wele k'a kunnafoni n ye kunnafoni bɛɛ lajɛlen di a ma n ye préfet fana ladɔnniya a ko kan an ye maaw bɛɛ sɛbɛn minnu ka baganw tora la tiɲɛ yɛrɛ la an kɔni b'a ɲini fanga fɛ u k'an tulo ma gɛn ni dɛmɛ ye teliya la n'o tɛ jigi wɛrɛ foyi tɛ an na nin de kɛra gosi komini kɔnɔ. sanji nana ɲafunke komini 4 de kɔnɔna na ɲafunke yɛrɛ komini kɔnɔ a ye tiɲɛni kɛ yen kosɛbɛ siraba dilan o baara kun bɛ sen na a ye tiɲɛni don olu kun wulowulodingɛw olu bɔli kun bɛ sen na olu seginna u nɔkɔrɔ la olu fara ji la sow fana kɔnɔna na jiw bolila ka don yen o jiw bɛ yen hali bi so 8 ɲɔgɔn olu de binna wa minɛn caman tiɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la jagokɛlaw olu ka minɛn caman taara ji fɛ nin kɔni gɛlɛyara kosɛbɛ dugu ma kɔrɔlen sanji milimetiri 120 an b'o sɔrɔ an ka dugu kɔnɔna na wa an bɛ o kun ni sanji milimetiri 57 min nana o don an kɔrɔ o kɛra tiɲɛniba de ye anw ma. ayiwa nin ye kɔlɔlɔ dɔw ye minnu sera ɲafɛnkɛ ajura ani gosikaw fɛ yen nɔ bakari daw yala nin kɔlɔlɔ ninnu olu tɛ se ka fɛn dɔw tɛ se ka bila sen kan walasa k'u kunbɛn. Oui, fɛn bɛ bila sen kan parce que an ka cakɛda la an bɛ bamananw ka kuma don ko bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye ni sɔmiya sera an bɛ an ka kɛlɛkɛfɛnw n'o ye ka ji bali ka ji kɛlɛ ka bɔ mɔgɔw kan an b'olu labɛn k'olu kɔrɔ ka bila an bolokɔrɔ an t'a fɛ ji ka se abada o y'a sɔrɔ an ye kunnafoni di maaw ma an jogo kan ka kɛ mun ye mun y'an jogo ɲumanw ye a bɛ ɲin'an fɛ an k'an ka dingɛw bɔ n'o ye fosso dingɛw ye a bɛ ɲin'an fɛ an kana ɲaman fura dɔw b'a ko ɲaman poromo ka ɲaman fura k'a cɛ k'a bila fosso kɔnɔ an b'o kankaradaw kɛ o tɛmɛnen kɔ an bɛ matériel min wele ko matériel d'épuisement an b'olu kɛrɛnkɛrɛn k'u bila an t'a fɛ ka kɛ mais n'a kɛla an bɛ boli cogo di joona ka ji sama ka bɔ donc o bɛɛ labɛnlen bɛ o tɛmɛnen kɔ kɔlɔlɔ min yɛrɛ bɛna se sigidadenw ka fo ka se u ka dunyɔrɔ ani u ka kɛnɛya ma an b'o fana boloda bon gouvernement ka partenaires bɛ yen mun b'an dɛmɛ ka stock kɛ alimentaire dumunifɛnw bawo ni ji donna mɔgɔ kan a bɛ fɛn fɔlɔ mun tiɲɛ ni kisila o ye bolifɛnw ye donc n'an ye ni kisi k'i labɔ ji kɔnɔ k'i bila geren kan maintenant an bɛ boli ka fɛn ɲini fɛn min b'a to i bɛ lakana cogo min na o ye tantiw ye o ye abiriw ye ka so jɔ so min matarafa walasa i ka se ka siyɔrɔ sɔrɔlen kɔ fo ka dana dumuni sɔrɔ ka di a tigilamɔgɔw ma dana dumuni tɛmɛlen kɔ i b'a sɔrɔ ni san nana kɔlɔn bɛɛ bɛ tiɲɛ ji nɔgɔ bɛ kɛ kɔlɔn kɔnɔ o la ni maamu y'a min a bɛ na ni kolera ye
donc an bɛ o fura stock fana b'an bolo kɔrɔ ka se ka ɲɛsin sigida fɔ mɔgɔ ma minnu sɔrɔla o kɔlɔlɔ kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ an ka dɔgɔtɔrɔw bɛɛ labɛnlen bɛɛ bɛ jo ka bila ka nin wagati kɔnɔ wagati min ka don a ka gɛlɛn kosɛbɛ n y'a kalo 2 sisan protection civile bɛ ka baara kɛ o de kan an y'a dabɔ bamakɔ ani kɔnɔna na yɔrɔ dɔn bɛ yen fɔlɔ ni kasara kan ka se yen ni kasara kan ka se yen an bɛ mun de kɛ pour que k'a bali n'a ma se ka bali an bɛ dɛmɛ de kɛ k'u dɛmɛ. C'est vrai, État ka fɛn caman bɛ minnu bɛ ONG bɛ yen dɛmɛbagajɛkulu bɛ yen mais anw ta ye ka boli joona joona walasa u ka se ka su dumuni sɔrɔ u ka se ka tile dumuni sɔrɔ yanni dɛmɛbagajɛkulu tɔw ka na o de bɛ anw bolo kɔrɔ ni sera an ka protection civile direction régionale fɛn o fɛn na i b'a sɔrɔ o stocklen bɛ yen mun ye dumuniko ye ani mun ye siyɔrɔko ye ani mun ye furako ye walasa jangɔrɔw kana don o kɔfɛ. Dɔw b'a yira k'a fɔ ko fɛn bɛɛ lajɛlen ka teli faaba de kɔnɔna na ko ni kɔlɔlɔ sera Bamakɔ o ɲɛnabɔ ka teli nka ni togodaw de don ko o ɲɛnabɔ tɛ teliya est-ce que fɛɛrɛ sɔrɔla o ko la? Bon ne yɛrɛ ni minnu m'o fɔ parce que a faamuyabaliya don sinon ne yɛrɛ ta ye o contraire de parce que ne Bamakɔ directeur régional ye salon Kitu la région tɔw ye mun sɔrɔ ne ma ala jaga sɔrɔ parce que u ko Bamakɔ mɔgɔ caman bɛ Bamakɔ ka dɛmɛni kɛ mais kungo kɔnɔ o tɛ yen n'a sɔrɔ ni bɔrɔ 100 t'a la Kayi ou bien 100 t'a la Sikaso i b'a sɔrɔ bɔrɔ 20 o de nana ne fɛ yan nɔ parce que ko ne bɛ Bamakɔ donc an ka sisan ye mun ye yɔrɔ min sɔrɔ ka go yɔrɔ min bɔlɔn sɔrɔ ka go yɔrɔ min maaw sɔrɔ ka go an ka fangaba bɛ boli o kan kosɛbɛ kosɛbɛ donc o tɛ k'a fɔ kuma min fɔla o t'o sɛbɛntiya o ye dɛmɛ sira ye nka walasa ka se o yɔrɔw la ka d'a kan direction ba ninnu u sigilen don région de kɔnɔna na nka togoda ninnu par exemple n'an taara k'an bɛ taa Ajura san'aw ka se Ajura est-ce que a tɛ surunya est-ce que mɔgɔw sigilen don aw bolo yen nɔ walasa ka se k'olu dɛmɛ? Non mɔgɔw sigilen tɛ fan bɛɛ fɛ pompier tɛ fan bɛɛ fɛ an bɛ faabaw la ani fadenmisɛnninw dɔ n'o ye cercle ye an bɛ poste fana da poste secours bɛ sirakun na mais an ma se ka walanda fɔlɔ ka se sigida bɛɛ la ka gɛlɛn kosɛbɛ mais je pense que n'i y'an jateminɛ sisan protection civile Bamakɔ a bɛ Bamakɔ cogo min na a bɛ Bamakɔ a bɛ Mali région bɛɛ la hali taw deni a bɛ Mali région bɛɛ la ten mais pour le moment an ma warakata ka taa fɔ dugu kɔnɔnaw na fɔlɔ mais an ka baara bɛ t'o fan fɛ n'a sera parce que moyen de communication b'an bolo mun b'a to dugukɔnɔmɔgɔw bɛ se ka dugubakɔnɔmɔgɔw sɔrɔ joona joona kasara fɔlen na. Mali météo min ye Demba Konta ale y'a yira sisan na k'a fɔ ko jiwoyoba in ɲɛna a balulu la de yali Mali météo a tɛ kunnafoni lase u ma k'a fɔ ko ji a bɛ sɔn ka bonya ɲina walima kelen ji nani a bɛ teliya? An bɛ kunnafoni lase bɛɛ ma parce que ɲinɛ an taara mɔgɔ minnu ɲɛsinnen don kunnafoni jɛnsɛli kan ani minnu ɲɛsinnen don wagati yɛrɛ koɲaw kan n'olu ye prévisionnistes ye u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ Ghana donc o ɲɔgɔn lajɛ kɔnɔna na an ye prévision kɛ Mali taw farafinna ta ka na se fo Mali ta ma parce que an bɛɛ lajɛlen an bɛ jɛ an bɛ farafinna ta kɛ n'an tilala an b'an ɲɛsin an ka duguw yɛrɛ taw ma donc ɲinɛ an ye jɛkuluw sigi o kɔnɔna na a yɛrɛ tun ma deli ka kɛ an y'a daminɛ ɲinɛ de jɛkulu minnu bɛ kuma jizon kan minnu bɛ kuma ja kan minnu bɛ kuma samiya yɛrɛ kɔnɔ bana minnu bɛ se ka na donc an y'an da don nin bɛɛ la an nana ni kunnafoniw ye kunnafoni ninnu an taara Kayi ka région bɛɛ wele an sera Kayi an ye Kita précisément an taara information ninnu di mɔgɔw ma an ni protection civile bɛ baara kɛ kosɛbɛ donc an ye ladilikanw parce que an y'a jateminɛ k'a fɔ hali n'i ko mɔgɔ ma ko jizo bɛna kɛ ou bien sanba nin bɛna le n'i m'a fɔ a tigi ɲɛna ko nin de kan ka kɛ i ka baara kɛta ye pour que k'i kisi a ma i ma kunnafoni ɲɛnama d'a ma donc n'aw taara kunnafoni di la aw bɛ ɲɔgɔnyew de kɛ walima kelen a bɛ kunnafoni lase jamana a dugu ɲɛmaw de ma i n'a fɔ maire i n'a fɔ dugutigiw? An ka kunnafoni yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ bɛ se sɛnɛkɛlaw de ma ani baganmaralaw an ka kunnafoni fɔlɔfɔlɔ a bɛ se olu de ma donc n'an ye nin ɲɔgɔnnajɛ ninnu kɛ n'an ye kunnafoniw dilan an b'a ci ka taa lasigiden minnu jamana ka lasigiden minnu bɛ yen n'olu ɲɛsinnen don sɛnɛ togoyaw ani baganmaraw ma an b'a ci ka taa olu la olu de fana ka baara ye sisan nɔ k'a ta k'a jɛnsɛ sɛnɛkɛlaw ka niveau la ani baganmaralaw ka niveau la ɲinan ta an y'a ɲɛsin ka taa mɔgɔ minnu ɲɛsinnen don kɛnɛya kow ma
protection civile yɛrɛ n'an bɛ baara kɛ kosɛbɛ ani mɔgɔ minnu ɲɛsinnen don hali kurankow ta fanfɛla ma parce que ji kɔnɔna na fɛn caman de b'a kɔnɔ donc an ye kunnafoni ɲɛsin ninnu bɛɛ lajɛlen ma anw yɛrɛ bolo ko nin parce que an y'a fɔ ko ji bɛna caya nin yɔrɔ ninnu na ka tila k'a fara a kan ko ji zone a bɛna kasara lase nin yɔrɔ ninnu na donc an y'o bɛɛ fɔ an ka kunnafoniw kɔnɔna na comme an yɛrɛ b'a dɔn cogo min na kunnafoni ye fɛn dɔ ye a lase ka teli mais a baarali ma nɔgɔ. Ayiwa Yuwaru maire dakan filanan Denba Kɔnta e ko ko ji ko a balilaw la aw ma kunnafoni sɔrɔ de ya? Bon ji ko la effectivement ne ko a balala na vraiment an ma kunnafoni sɔrɔ parce que an kɔni fɛ an bɛ deli toujours sanji fɔlɔ-fɔlɔ u bɛ deli ka na mois de juillet de la donc anw fɛ vraiment an ma sigi n'a ye a balala na vraiment. N'a balilaw la aw ka labɛnw bɛ daminɛ waati jumɛn de la ni sanji bɛ daminɛ déjà juillet kalo de la munna aw ma labɛnw daminɛ kabini a waati ma se? Bon kabini a waati ma se bon an ma labɛnw fɛn kɛ parce que anw yɛrɛ an ni service caman bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ le service d'agriculture ani l'administration bon u bɛ sur place aujourd'hui. Bon, situation nous il y a vraiment détention vraiment de certaines informations. Il y a yira fana ka fɔ ko jiboli siraw ko ka dɔgɔn caniveau ka dɔgɔn aw ka yɔrɔ la mairie de tɛ caniveau ninnu labɛn. Bon, mairie de caniveau dɔw labɛn parce que en réalité bon mairie ça dépasse la compétence de la mairie parce que ne y'a fɔ i ye Yuwaru dugukɔrɔ bɛ yen bɔlɔnw yɛrɛ ka dɔgɔ. Bon, au départ, on avait un partenaire, la Protos, en tombé à Damine Kabara, mais on m'a dit que mais comme nous l'outards, on m'a dit sur le monde, c'est qu'un demi pour que le caniveau de là. Ça, il faut le reconnaître. Donc, au problème de Bamboul. Aïwa, Oumar Konate, aw ka baara ɲɛsinnen don saniya ma a y'a yira k'a fɔ ko min ye jiboli siraw ye ɲamaw bɛ caya yen nɔ aw ka baara yɛrɛ ye mun de ye ko la? Bon, jiboli sira ko la an bɛ se ka min fɔlɔ fɔ pour ji kana warakanta ka mɔgɔw ma sɔrɔ an ye labɛn fɔlɔ min k'o la Bamakɔ yan an bɛ se k'a fɔ caniveaux bɛ yan collecteurs bɛ yan n'a bɛ f'o ma ko bajalanw donc n'i y'olu fara ɲɔgɔn kan caniveau min bɛ Bamakɔ kɔnɔ a bɛ taa kilomètre 900 na bajalan min bɛ yan a bɛ taa kilomètre 30 ɲɔgɔn na donc o collecteurs ninnu bɛɛ dɔw bɛ yen olu labɛnnen don i ko Jafarana kɔ mais dɔw bɛ yen fana olu ma labɛn an ye disposition fɔlɔ min ta ani gouvernement mɔgɔw o ye bajalan mun bɛ ni ji bɛɛ bɛ boli ka taa olu kɔnɔ caniveau de ji bɛ boli ka taa bajalan ninnu kɔnɔ an ye bajalan ninnu ta k'u kɔnɔ bɔ k'a kɔnɔ fɛrɛ pour que ji mana n'a ka boli sabu n'a mɛn ji bɛ warankata n'a jɔra de a bɛ warankata n'a bɛ ka boli an ye o bolili nɔgɔya ji bolo donc ani gouvernement mɔgɔw y'o baaraw kɛ o kɛra depuis que 2013 tiɲɛni min kɛra Bamakɔ kɔnɔ o y'a to o baara ninnu sera ka sabati k'o kɛ en 2015 kɔnɔna na o y'a fɔlɔ ye mais min ye caniveau ninnu kɔnɔna ye ani collecteur mun aménagelen don donc service bɛ yan n'a bɛ fɔ o ma direction nationale de l'assainissement et de contrôle de pollution et des nuisances olu budget b'olu bolo mun b'a bila olu ka bolo kan san kɔnɔ olu bɛ caniveau collecteur ninnu kɔnɔ bɔ n'u y'o kɔnɔ bɔ donc o bɛ ji bolili nɔgɔya min ye caniveau mun bɛ dugu kɔnɔna na ye bon district wɛrɛ mairie district Bamako ale bɛ programme kɛ mun bɛ caniveau ninnu kɔnɔ bɔ ani direction régionale des routes parce que olu fana wari dɔ b'olu bolo min bɛ don entretien courant na o baara bɛ kalifa agent d'exécution ma n'o AG type ni AG tiers ni o n'a ɲɔgɔnnaw olu b'o o wari ninnu kɛ k'a di entreprise ma o bɛ dugu kɔnɔna siraw labɛn samiya kɔnɔna n'a bɛ fɔ o ma ko entretien routier o entretien routier kɔnɔna na fosse kɔnɔbɔ b'o la donc o baara ninnu bɛ kɛ o fosse kɔnɔbɔ bɛ kɛ o entreprise ninnu fɛ mairie mun fana bɛ Bamakɔ kɔnɔna na n'o ni mairie ba tɛ kelen ye olu fana o hakɛ o se hakɛ la wari hakɛ min b'o bolo o se hakɛ la olu bɛ se ka mɔgɔw fana bila ka caniveau kɔnɔbɔ dɔw b'a kɛ u bɛ mɔgɔw bila u b'a kɔnɔbɔ u b'a ɲaman cɛ dɔw yɛrɛ bɛ u bɛ contrat kɛ o ni groupement d'intérêt économique cɛ mun b'a kɔnɔbɔ k'a ɲaman fana cɛ donc an bɛ se ka min fɔ jiboli sirako la o ye jiboli sirako yɛrɛ la mais n'i y'a ta k'a lajɛ aw ka baara dabɔkun ye saniyali ye nka tuma bɛɛ i b'a ye k'a fɔ ko jiboli siraw ɲamanw bɔnnen ye a falen don ɲamanw na ɲamanw tɛ ka cɛ walima kelen n'a a baaraw kuma fɔra n'a daminɛna dɔrɔn waatini kunkurunin i b'a ye a baara bɛ jɔ walima kelen a tɛ taa ɲɛ mun de bɛ na n'o ye bon n tun bɛ na se o yɔrɔ ma sabu an ka baara la
jiko b'a la nka ɲamanko fana b'a la min ye ɲamanko ta fan ye an bɛ se k'a fɔ Bamakɔ ɲamanko bi in na a bɛ ka gérer convention ozone de fɛ parce que contrat kɛra État ni ozone cɛ pour que ozone ka se ka ɲaman cɛ ka sɛbɛtiya Bamakɔ kɔnɔna na bi in na ozone bɛ ka baara dɔ kɛ mais ozone kɔfɛ groupement d'intérêt économique fana bɛ ka intervention kɛ kosɛbɛ quartier kɔnɔna na donc mais an ye mun ye ni mɔgɔ o mɔgɔ ko ɲamancɛ bi na ɲaman tɛ se ka cɛ musaka kɔ mɔgɔw bɛ yen dɔw bɛ yen olu bɛ sɔn ka ɲamancɛ wari sara u ka ɲaman bɛ cɛ nka dɔw bɛ yen olu tɛ sɔn ɲaman cɛli wari sarali ma olu bɛ ɲaman fara ɲɔgɔn kan i komi an bɛ se k'a fɔ cogo min na daw y'a fɔ a ka kuma laminɛ na ko promo in tɛ dɔwɛrɛ ye koyi mɔgɔ minnu bɛ yen ni san nana n'u b'u ka ɲaman bɛɛ cɛ ka taa kɛ dingɛ kɔnɔ olu de a bɛ fɔ olu b'a fɔ ko promo donc an k'an ka fɛɛrɛ de tigɛ pour que o ko bɛ se ka dabila cogo min na donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen de fɛ vraiment min ye o kɛwale ninnu ye o taabolo ninnu ye bɛɛ k'o bila sabu n'an tor'o de la o de bɛ na ni ji warankatali ye sabu n'i ye ɲaman kɛ jiboli sira la a bɛ ji bali ka boli de n'a taara Bamakɔ jiboli sira ninnu na i bɛ taa sɔrɔ tuyau b'a kɔnɔ câble b'a kɔnɔ n'a ser'o ma dɔrɔn a bɛ jɔ o la donc ji tɛ boli o ji boli yɛrɛ balilen kɔfɛ a bɛ se ka na ni kasara wɛrɛ ye ka taa ji min bɛ di mɔgɔw ma n'o ye tuyau d'alimentation ye ani ji min fana ni courant min bɛ fana bila ka taa mɔgɔw fɛ n'o câble ninnu bɛ yen a bɛ se ka olugu tiɲɛ donc o fɛngɛ mun filɛ nin ye vraiment an ye disposition mun ta o ye o de ye donc mɔgɔw k'a lajɛ réellement ɲamanko ta fan fɛ o ka ji ɲaman fan fan k'a bɔn jiboli sira fasugu kɔnɔ a dagalen tɛ a man ɲi o ye ɲamanw ta fanfɛla la nka n'i ye sirabaw yɛrɛ lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko n'an taara i n'a fɔ Yirimajɔ misaliya la i b'a ye sirada la jiboli siraw labɛnnen don nka n'i taara sisan na a yɔrɔ datugulen don i tɛ foyi ye a yɔrɔ datugulen don cɛncɛn fɛ i t'a dɔn ko jiboli sira yɛrɛ bɛ yan bilen aw ka baara tɛ o cɛncɛnw dɔw bɔli ya n ye min f'i ye sisan n y'a f'i ye n ko Bamakɔ jiboli sira ninnu u bɔlen don u dilannen don ka sira de labɛn ka sira de protéger a ma dabɔ ji bolili kama mais dɔw b'a fɔ ko o ye kuma min ye kuma jɔlen tɛ mais kuma min de don faamuyali bɛ na yen de n'i ye fossé jiboli sira labɛn ji hakɛ min kan ka n'a kɔnɔ n'i y'a labɛn o kama n'o ji nana a b'o koron ka taa ni o ye nka n'i y'a kɛ i ma janto ji hakɛ min kan ka n'a kɔnɔ na ni ji nana a bɛ bonya ma a ji bolitɔ bɛ na ni nɔgɔ min ni cɛncɛn ni bɛlɛ min ye o de bɛ kɛ k'i ka sira fa i ka jiboli sira in a b'a kɔnɔ fa Bamakɔ yɔrɔw bɛ yen bi hali n'i y'a kanivo kɔnɔ bɔ bi ni san nana sini a bɛ tila ka fa n bɛ taamasere kelen d'aw ma a ka hakili jagabɔ k'o kan ni tun ye Lafiyabugu total rond point ta kubu bɛ rond point min na ni san tun nana mɔgɔ tun tɛ se ka tɛmɛ yen sabu ji tun bɛ hakɛ min tun bɛ na a ka ca a bɛna cɛncɛn kɛ ka collecteur kɔnɔ fa an obligera pas comme kɔnɔna na an ye étude kɛ ka travaux k'a la ka correction kɛ bi na san bɛ na hali san mana bonya cogo o cogo i bɛ boli ka tɛmɛ yen i tɛ ji ye yen mais ji bɛ boli ka tɛmɛ donc c'est pour dire que baara min tun kɛra yen a baara tun ma k'a kɛcogo la o de na ni dengun min tun bɛ yen kan wa o bɛ Bamakɔ fan bɛɛ de fɛ. ayiwa Bakari Dawu aw ka baara ɲɛsinnen don ni kɔlɔlɔ nana kɔfɛ ka se ka dɛmɛ lase mɔgɔw ma est ce que n'an y'a ta k'a lajɛ kumaw mana fɔ cogoya min na caman b'a fɔ k'a fɔ ko dugudenw yɛrɛ olu jɔyɔrɔ b'a la u bɛ ɲaman bɔn cogoya min man'u ja mais est ce que jamana cakɛdaw yɛrɛ fana ni ɲɔgɔn cɛ u man ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka baara kɛ ka d'a kan i b'a ye k'a fɔ ko dɔɔni bɛ yɔrɔ bɛɛ la. Oui, ne y'o de fɔ ɲɛna ka fɔ par exemple n'i y'anw ta sisan an ta tɛ dɔrɔn ka fɔ ni kasara kɛla an bɛ taa dɛmɛ don mɔgɔ ma an bɛ kasara kunbɛn fɔlɔ n ka kuma na n y'a fɔlɔ mun fɔ on appelle ça la prévention des risques ka kasara k'a kunbɛn a n'a kɔlɔlɔw o de kosɔn sa anw dɔrɔn fana tɛ service dama dama bɛ yen an bɛ ca kɛ ɲɔgɔn fɛ caman b'a yira k'a fɔ d'abord n'i ye Bamakɔ n'a dafɛ dugu ta n bɛ kuma o kan an ye étude dɔ kɛ on appelle ça ji wolonto bɛ kɛ yɔrɔ minnu na ji bɛ fara ka taa yɔrɔ minnu kan an ye baara k'o de kan k'olu sécuriser donc o carte kɛ on appelle ça carte d'inondation donc o b'a yira k'a fɔ nin yɔrɔ in na a ka ca Ala fɛ ji kan ka woyo yan nɔ
hali n'a bɛ san 10 bɔ ji ma woyo ye a bɛna woyo bawo ni san hakɛ min sera nin hakɛ na a bɛ s'a ma donc o carte d'risque dɔ bɛ on permettre k'a fɔ ka yala ani service technique patron météo filɛ nin ni san bɛ na ni san kan ka bonya secteur mun na météo bɛ lettre ci ma message ci ma o message kelen a tɛ miniti 10 bɔ o ma ci an ka daga yɔrɔ bɛɛ la k'a fɔ bon san ba kan ka na nin yɔrɔ in na aw minnu ka surun o dugu masina na a y'a ka disposition ta maintenant service technique minnu bɛ yen fana comme Konate y'a fɔ ani o bɛɛ bɛ ca kɛ k'a fɔ ni sɔmiya bɛna don dugu kɔnɔna ni mun de ka kan kanifo minnu kan ka dingɛ kan ka bɔ a dingɛ bɔra wa ɲama bɛ dingɛ kɔnɔ wa donc an bɛ yala k'o de larawere o bɛ kɛ gouvernement ka service technique fɛ pour savoir que ni san nana n'a bɛ se a tɛmɛ cogo ma o baaraw bɛna étape cogo min na a bɛ ɲini k'a dɔn k'a fɔ quelles sont les zones inondables yɔrɔ jumɛn de bɛ yen ni ji ka walantali baara ka bɔ yen ou bien n'a bɛ se ka kɛ ou bien a mɛnna a ma kɛ nka a bɛ se ka kɛ n'an y'o dɔn maintenant an bɛ kɛwale jumɛn kɛ ensuite en groupe k'a fɔ bon ni ji bɛna walanta an b'a kɛ cogo di walasa a kana se ka don du kɔnɔ an bɛ taa bɛɛ b'i hakilanta di ne ka service tɔgɔ la an b'an taa étude d'impact environnemental an b'an ka avis di k'a fɔ ne ɲɛ b'a la nin so in jɔlen filɛ nin ye so in kun man ka jɔ yan nɔ ni so in dun jɔla nin ye kura ye mais ni san bɛ nin n'a sela nin hakɛ in ma hali salon n'a ma se yan mais ɲinɛ n'a sela nin hakɛ in ma so in b'a bali a bɛ don nin so in kɔnɔ a bɛ don nin so in kɔnɔ an b'an hakilanta di o kan. mais ni nin so in kun man ka jɔ yan nɔ san'a ka jɔ waleya dɔw sigilen tɛ sen kan walasa k'a bali a ka jɔ yen nɔ. oui hali n'a jɔla waleya b'a bali o. mais san'a ka jɔ yɛrɛ jamana ma wale dɔw sigi sen kan jamana wale sigi mun b'a to k'a fɔ n'i ka sigi fɔlɔ sariya dɔ de bɛ d'i ma est ce que i ni sigiyɔrɔ ka kan est ce que a yamaruya sɛbɛn b'i bolo ni yamaruya sɛbɛn b'i bolo est ce que yamaruya dil'i ma i ka nin so masina jɔ nin yɔrɔ in na wa o bɛɛ bɛ yen donc ni mɔgɔ min ye t'u k'o kɛ sinon a mana kɛ cogo cogo fɔlɔ mɔgɔ bɛ t'u sigi kɔ kɔnɔ t'u sigi dingɛ kɔnɔ t'u sigi siraw fɛ mais n'i y'a sɛgɛsɛgɛ k'a fɔ i b'a sɔrɔ yamaruya sɛbɛn t'u bolo parce que loyer ko gɛlɛyara sigiyɔrɔ ko gɛlɛyara adamadenw b'a sago kɛ ka t'u sigi gɛlɛya kan o ka fisa u ka to loyer la donc bɛɛ b'a sɛbɛntiya k'a fɔ ni sigiyɔrɔ sɛbɛn t'i bolo i man kan ka so jɔ yɔrɔ min na yɔrɔ t'i bolo lo sɔrɔli fana o t'a gansan ye i kan ka autorisation ɲini autorisation construire est ce que ne yamaruyalen ka so jɔ wa o fana kan ka di bon service caman bɛ yen n'o ye service 14 ɲɔgɔn ye bɛɛ b'i hakilina di o so jɔgɔ sugu kan mais o si tɛ ka kɛ maintenant mais anw ka jateminɛ y'a sɔrɔ mun n'a tɛ ka kɛ bon bɛɛ bɛ ka baara kɛ n y'a fɔ cogo min na bɛɛ bɛ ka baara kɛ est ce que baara bɛ ka bɔ a sira ma a fɔlɔ par exemple an kana sigi n'i ye Niger lajɛ tout de suite fleuve Niger lajɛ donc yɔrɔ dɔ bɛ yen anw ye a fɔ k'a fɔ yanni sigi man kan parce que sariya dɔ bɛ yen min b'a to an kana sigi ba ni kun kan n'a y'a fɔ Limanchette du fleuve mais avec tout ça o n'a ta o ta o hakilinaw bɛɛ so jɔlen don. an bɛ kuma di Yuwaru maire Dankan ma Denba Konta dɔw b'a jira k'a fɔ ko ayiwa nin ko a nɔba ye mairies ye ka d'a kan aw bɛ dugukolow feere aw bɛ aw t'aw ka baara kɛ caman bɛ nin ɲininkali ninnu de fɔ e ka jaabi y'o la jumɛn ye. Oui, bon, fɛn min fɔra nin parce que e ye mun fɔ sisan caman b'a fɔ effectivement c'est ça. Tubabu ko on pense autrement dans un palais que dans une chaumière. Bamanankan na o kɔrɔ. Parce que n ko e bɛ n'i bɛ étage kan ani mun bɛ dugu ma u ka miirina tɛ kelen ye parce que anw bɛ baara la mairie baara sanji kɔrɔ waati de don i tɛ se ka kɛ maa ɲɛmaa ye fana k'a fɔ ko vraiment u t'i kɔrɔfɔ u t'a fɔ mais nka yali aw de tɛ dugukolo ko ɲɛnabɔ aw ka yɔrɔw la wa. bon dugukolo min bɛ ɲɛnabɔ anw fɛ yen procédure de b'a la an b'a ɲini domaine de fɛ yen kabini an sigira mairie la moi je suis à mon 4e mandat an ma deli ka dugukolo feere ni 5 hectares tɛ ça don. Nga san'aw ka feere est ce que aw bɛ jateminɛ kɛ n'i y'a sɔrɔ a tɛ ji tɛmɛ siraw la. Jateminɛ bɛ k'a la parce que on travaille avec l'urbanisme on travaille avec la topographie on travaille avec le service des domaines an bɛ baara kɛ nin cakɛda ninnu bɛɛ fɛ yen. o dugukolo ko ta fanfɛla ye min ye ayiwa jiboli siraw labɛnni yɛrɛ fana ye dɔw fana b'a fɔ ko k'a t'a ka baara kɛ o la. bon o fana an bɛ an seko kɔni kɛ hali sisan. a wuro ne parce que ne y'a fɔ ye Yuwaru quartier dɔ bɛ yen inondation kɛra yen an ye 400 mètres de caniveau de programme ye a kan ka exécuter cette année mais malheureusement baara ma se ka kɛ compte tenu vraiment de la situation a ma se ka kɛ ɲina mais c'est reporté à l'année prochaine sinon financement yɛrɛ akira en tout cas an bɛ ka baara kɛ en fonction de nos moyens
an b'an se ko kɔni kɛ. I y'a fɔ fana k'a fɔ ko cakɛda dɔw bɛ yen k'olu b'aw dɛmɛ jiboli siraw labɛnni na yali jamana yɛrɛ ale bɛ mun de kɛ walasa k'aw dɛmɛ a baara la ka d'a kan olu ma se k'aw dɛmɛ ɲina i ko a ko balilaw la. Oui, parce que bon, à quoi balalana, mais à travers quand même la Banque mondiale entre le financement sur le niveau de Okanga Keyoro Dola. Oye dememba wore oye jamana yɛrɛ bɛ mun de kɛ a walew kan. Ayiwa jamana kɔni jamana bɛ se ka mun kɛ ni jiko la en tout cas n'a ma kɛ ni inondation kɛra o ye cakɛda minnu chargelen bɛ a fɛnkɛ la développement social ka taa mɔgɔw recenser. Alors, nous, l'année dernière, par exemple, il y a 20 tonnes qui ont pour les sinistrés. Nous, inondation qui a nous kadou fengera. Mais en la mairie, en les dispositions munuta, chaque fois qu'il y a des inondations, classées ou bien, comme c'est les vacances, les sans-abri là, en bêta classées dira là, au bout que dembaya ou doit là. Oye ni kololo sera kaba, mais ça ni kololo kana aube mundeke, wala sa kabali. Bon, ça nous colloque assez au Fana Ambe Mogo informé Mogosi. En tout cas, avant ça, Mogosi qu'on a construit dans les bas-fonds, d'ici là, nous, Fana Naya, y est en bas, Fatigu Kaouli. Au problème, Tiaman, qu'on est dongo do en bas tiré. Aïwa, Umaru Konate, dote fo miri uma togoda udrona, abe fu ma fana faba konnana, ni ngali kele nunu fana abe foko minye dugukolo ko, Bamako meri ba fana sembe akodo la, abe fo fana ko Bamako meri ba ta ka barake minye, aïwa sania baraula, eka jabi ola jumai. Bon, ne bse ka min fo ola mi dugukolo ko yi. Mbe min fo ni be dugukolo di. Sariyaw de be kan ka min wajibiya bato o sariya ninnu kɔnɔna na mairie te o service ye mun bɛ yamaruya di mairie be a fɔ de an bɛ fɛ ka nin yɔrɔ di paraw bɛ kɛ o kan k'a di nka maire dɔw bɛ dugukolo feere k'a sɔrɔ m'o yamaruya ɲini de ya n bɛ ka na n'i ye dugukolo dilen ye i komi daw y'a fɔ cogo min na dugukolo dili a n'a jɔli olu tɛ kelen ye o a bɛ se ka kɛ maire bɛ se ka fili dugukolo dili la mais n'i bɛ n'a jɔ tuma min na i bɛ taa yamaruya min ɲini a wajibiyalen don o cakɛdaw kan o k'a f'i ye so jɔli y'a dagalen wale a kɔnnen don n'u olu m'o kɛ o ye olu m'u ka baara kɛ olu ka fili ye maire bɛ se ka fili nka service mun bɛ yen n'olu ka baara ye mɔgɔw ni ka tangani ye ni ka yamaruya di so jɔli la olu kan ka u jɔ u jɔyɔrɔ la ka mɔgɔw bali ka yɔrɔ ninnu jɔ hali ni maire y'a di u ma. Ayiwa Musa Ture aw bɛ baara kɛ Mali météo la aw bɛ jateminɛ kɛ ayiwa ɲinan sanko la kunnafoni jumɛn de bɛ ka lase mɔgɔw ma jiko nani ta fan fɛ. A ɲinan an kɛlen k'an ka jateminɛw kɛ an y'a ye k'a fɔ jamana yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ n'o ye Kayi mara ye k'a daminɛ Kayi kɔrɔnyanfan ka taa se Kulikoro mara ma ka se Segu Mopti ani Sikaso olu kɔrɔnyanfan ani Tombouctou o Woroduguyanfan fo ka taa se Gao ni Menaka ma o yɔrɔ ninnu na juin kalo na ka taa se septembre ma an bɛna ye k'a fɔ ji bɛna caya o yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ donc an ye o jateminɛw de kɛ an bɛ se ka mun fɛnɛ fɔ o ye n'i ye samiya yɛrɛ ta k'a lajɛ an y'a fɔ an nalen ni kunnafoni ninnu ye o samiya bɛna daminɛ joona donc yɔrɔ caman y'o fɔ an ɲɛna k'u y'u ka ji fɔlɔw sɔrɔ joona an y'a ye k'a fɔ fɛnɛ n'i ye Mali yɛrɛ tilebiyanfan ta k'a lajɛ samiya bɛna kunfori joona n'o ye Kayi mara ye ka na se Kulikoro ma ka se Segu ani Mopti olu tilebiyanfan fo ka na se Sikaso tilebiyanfan ma donc samiya kun bɛna fori yen joona mais samiya a kuntala bɛna taa janya Sikaso ani Segu ani Mopti olu tile kɔrɔnyanfan fɛ. Ayiwa nin bɛ dansigi an ka bi jamukan na an b'a fɔ Ala k'an kisi ɲina ji walankatali kɔlɔlɔw ma an ka maa welelenw kun ye Bakari Dawu n'ale ye protection civile Bamakɔ ta ɲɛma ye Denba Kɔnta ale kun bɛ nɛgɛjuru sira la Yuwaru maire dankan filanan ani Umaru Konate n'ale ye cakɛda min sigilen don Voirie n'o ye n'o ye saniya ɲɛnabɔli ye ayiwa mairie ba la o ɲɛma ye Musa Ture ale bɛ baara kɛ Mali
WTO la nin jamukan labɛnna Mumin Sendebu fɛ ka lasa ma Muhamadu Ture nɛgɛ kɛrɛfɛ juru la Fili Danbele jaw labɛnni o kun ye Salim Jwara ye k'an bɛ sini. Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Berry. Halud Mauli. Chaîne Berry. Sigi Kafoba.